السلام علیکم عزیز طلبہ، بہت دنوں بعد آپ سے ہم یہاں پر روبرو ہو رہے ہیں نا۔ کافی دنوں سے آپ گھر میں ہیں اور آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے نا۔ گھر میں ہم جب تک ہے تب تک ہم محفوظ ہیں۔ اسکول جب شروع ہوں گے ہمارے تو ہم خوشی کے ساتھ اسکول بھی جائیں گے، ہے نا۔ لیکن جب تک اسکول نہیں شروع ہوتے ہیں تب تک ہمیں اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے جو ویڈیوز ہم شیئر کریں گے آپ کے لیے، ان ویڈیوز سے آپ کو اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں، آج کے سیشن میں ہم نویں جماعت میں ریاضی حصہ 1 میں جو پہلا ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سیٹ۔ کیا ہے؟ سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج کے سیشن میں اسٹینڈرڈ 9 میں میتھمیٹکس سبجیکٹ میں بات کر رہے ہیں سیٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے سیٹ کے بارے میں ہم یہاں پر انفارمیشن اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں بچوں کہ ہمارے آس پاس مختلف چیزیں ہیں، جن چیزوں میں ہم اکثر سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا ہے اس میں؟ یہ ہے پھولوں کا گلدستہ، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک دوسری تصویر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر میں کیا ہے؟ تو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آپ کو پرندے نظر آ رہے ہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ پرندوں کا جھنڈ کہتے ہیں۔ ایک تصویر اور دیکھتے ہیں ہم۔ یہ تصویر یہاں پر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت ساری گائے نظر آ رہی ہے نا۔ تو یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر بہت ساری گائے ہوتی ہے تو اسے ہم یہاں پر گایوں کا جھنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں تاش کے پتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی یہاں پر آپ کو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے گروہ یا ان کے مجموعے کے تعلق سے ہم جو ہے تو یہ ساری تصویروں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو یہاں پر مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ یا ایک نام سے پکارتے ہیں، ہے نا۔ جو جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فوجی ہے تو فوج میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فوجی شامل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم یہاں پر گلدستہ دیکھ رہے ہیں، ایک گلدستے میں بہت سارے پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو بچوں ہم یہاں پر اسی طرح سے بہت سارے ایسی ایگزامپلس اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ہم یہاں پر آج کے سیشن میں ایسے ہی گروہوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے سیٹ، ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس گروہ کے ارکان بالکل صحیح اور واضح طور پر بتائے جا سکتے ہیں، ان گروہوں کو ہم سیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر ابھی گلدستے میں بہت سارے پھول دیکھے ہیں، ہے نا۔ تو یہ پھولوں کا گروہ ہوتا ہے نا، تو ہم یہاں پر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھولوں کا سیٹ ہے نا، اس طرح سے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ سیٹ کو عام طور پر بڑے انگریزی حروف تہجی ABC سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں یہاں پر۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر سیٹ میں شامل شے کو سیٹ کا رکن یا عنصر، جسے ہم انگلش میں ایلیمنٹ کہتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انفرادی طور پر سیٹ میں شامل شے کو ہم سیٹ کا رکن یا عنصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے
सेट के अरकान को छोटे हरूफ तहजी से ज़ाहिर करते हैं, जैसे ए, बी, सी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है हमारे लिए कि सेट को आमतौर पर बड़े अंग्रेज़ी हरूफ तहजी ए, बी, सी से ज़ाहिर करते हैं, और सेट के जो अरकान हैं उनको हम छोटे हरूफ तहजी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि अगर ए सेट में हम देख रहे हैं जैसे ए का रुक्न एक हो, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए जिस तरह से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक निशान आपको नज़र आ रहा है ना, इस निशान को हम क्या कहेंगे, जो निशान हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस निशान को हम क्या कहेंगे। तो इस निशान को पढ़ने के लिए हम किस तरह से पढ़ेंगे इसे, तो हम इसे ए सेट ए का रुकन है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए। और इसी तरह से ए सेट ए का रुकन नहीं है, तो उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि रुकन है, का रुकन है, तो उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, और का रुकन नहीं है तो इसे हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, या इस अलामत का इस्तेमाल करते हुए हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें। तो जो अलामत है, इस अलामत का मतलब क्या है, का रुकन नहीं है या का रुकन नहीं है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो बुनियादी मालूमात है, ये मालूमात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, और आगे यहाँ पर हम मज़ीद जो है तो सेट के बारे में गौर करेंगे। ठीक है, तो सेट के बारे में जब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि तबई आदाद का सेट। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको, ब्रैकेट नज़र आ रहा है ना, कॉस नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 इस तरह से नेचुरल नंबर्स है ना, तबई आदाद हैं, ये आपको मालूम है इस तरह से। फिर इसके बाद में मुकम्मल आदाद का सेट, सेट ऑफ अ होल नंबर, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है हमें नज़र आ रहा है मुकम्मल आदाद का सेट, है ना। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे W इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटू ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, है ना, इस तरह से। इसी तरह से C अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सही आदाद का सेट, है ना। तो सही आदाद का सेट जो है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स को हम I से इंडिकेट करते हैं, है ना। N से जो है तो नेचुरल नंबर्स है, W से जो है तो आपने देखा यहाँ पर कि होल नंबर्स को, और इंटीजर्स को I से हम इंडिकेट करते हैं ना। इसी तरह से अब रैशनल नंबर्स पर हम आते हैं, तो रैशनल नंबर्स को हम यहाँ पर जब इंडिकेट करेंगे तो वो R से करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। इसी तरह से हकीकी आदाद का सेट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसे हम I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है तो तमाम सेट के बारे में मालूमात हासिल की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि सेट लिखने का तरीका जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے سیٹ لکھنے کے جو طریقے ہیں اس میں. تو ایک ہے فہرستی طریقہ، ٹھیک ہے، جسے ہم لسٹنگ میتھڈ اور روسٹر میتھڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم یہاں پر پہلے بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے میں سیٹ کے تمام ارکان کو محرابی قوسین میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پر ہم قوس جس طرح سے سمپلی جو ہے تو جس طرح سے قوس ہوتے ہیں انہیں قوس پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک الگ شکل میں آپ کو قوس یہاں پر نظر آ رہا ہے نا، تو اسے ہم محرابی قوسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اسے لکھتے ہیں محرابی قوسین میں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے کہ ہر رکن کو علیحدہ بتانے کے لیے 2 متصل ارکان کے درمیان کوما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا لگاتے ہیں؟ کوما لگاتے ہیں. 2 متصل ارکان یعنی ایک کے بعد ایک اگر ہم نمبرز یا الفابیٹ یا اور کوئی سمبول اگر لکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے بعد کوما لگائیں گے، ٹھیک ہے. کنٹینیوشن میں کنسیکٹیولی نہیں لکھیں گے، اس کے بیچ میں جو ہے تو ہمیں کوما لگانا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سیٹ میں ارکان کی ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی رکن ایک دوسرے سے یا ایک سے زیادہ بار آئے تب بھی صرف اسے ایک ہی بار لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. یعنی اگر سیٹ میں ارکان کی ترتیب ہم دے رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں ارکان کو، تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی رکن جو ہے تو ایک سے زیادہ بار آئے تب بھی ہم اسے صرف ایک ہی بار لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنی بار لکھتے ہیں؟ صرف ایک ہی بار، ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھیں. اس کی ایگزامپل ہم یہاں پر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس کی ایگزامپل ہے جیسے کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا عدد یہاں پر دیا ہے 237213، ٹھیک ہے. اس کے ہندسوں کا سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے. تو کس طرح سے ہم یہاں پر اس کے ہندسوں کے سیٹ کو شو کر سکتے ہیں؟ یہاں نمبر دیکھیے آپ، نمبر یہاں پر کتنی بار دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پر، اور ان نمبرز کو ہم نے جب سیٹ تیار کیا تو اس میں کتنی بار کون سے نمبر کو لیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اگر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے 2371 ہے نا، اور یا پھر آپ اور ایک دیکھ رہے ہیں 1237، یعنی اترتی ترتیب اور چڑھتی ترتیب کسی بھی طرح سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 جو ہے تو یہاں پر آپ غور کریں، اگر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر 2 جو ہے تو 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے. 3 جو ہے تو یہ بھی 2 بار آیا ہے، لیکن آپ یہاں اس سیٹ میں انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک بار لے لیا 3 لیا 2 لیا، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں 2 لیا ہے 3 لیا ہے، تو یہ نمبرز ریپیٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ فہرستی طریقے کی بات ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر دوسرے سیٹ لکھنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے اظہار اصول کا طریقہ، یا جسے ہم عبارتی طریقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے رول میتھڈ اور سیٹ بلڈر فارم جسے کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اس طریقے میں ارکان کی فہرست بنانے کے بجائے ارکان کو ان کی واضح خصوصیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھنا ہے ہمیں کیا ہے، اس طریقے میں ارکان کی فہرست بنانے کی بجائے ان کو واضح خصوصیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں جو سیٹ کے ارکان کو منفرد طور پر متعین کرتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم یہاں پر ایگزامپل لیں تو ایگزامپل آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہے 1 سے 10 کے درمیان تعداد کے سیٹ کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھیں گے ہم؟ 1 سے 10 کے درمیان کے تعداد کے سیٹ، ٹھیک ہے. تو اسے ہمیں یہاں پر لکھنا ہے، تعداد آپ کو معلوم ہے نا. تو ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ یہاں پر لیا ہم نے A=2، ٹھیک ہے. پھر محرابی قوس ہم نے بنایا، پھر اس میں ہم لیں گے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے،
9 है ना। ये तमाम आदाद जो है तो क्या है, ये तमाम आदाद हम जानते हैं कि ये जो है तो ताक़ादाद है 1 से 10 आदाद के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे हमें यहाँ पर जब लिखना है फ़हरिस्ती तरीके में हमने इस तरह से देखा, और इजहार उसूल या इबारती तरीका जो है तो उसमें हम किस तरह से लिखेंगे। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ए बराबर महराबी कॉस में हम लिखेंगे इसे कि x और 10 से छोटा ताक़दद है, ठीक है, x जबकि है ना, इस अलामत का हम इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह में या उमूदी कता के तौर पर भी हम इस अलामत का मतलब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इजहार उसूल या इबारती तरीका जो है तो इसमें हम देखते हैं आमतौर पर कि उमूदी कता जो है, जिस अलामत को आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है, ये अलामत को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब इस तरह हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम फ़हरिस्ती तरीके और इजहार उसूल के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 2 हिस्सों में आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ़हरिस्ती तरीका है जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है तो वो है इजहार उसूल का तरीका, ठीक है। तो यहाँ हम वक्त कम है हमारे पास, क्विकली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए आप देखेंगे फ़हरिस्ती तरीके में अगर हम जो है तो 15 से छोटे जुफ्त तबई आदाद देख रहे हैं तो किस तरह से देखेंगे। तो उससे हम यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं a = यहाँ पर हमने देखा महराबी कॉस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हो गए हैं हमारे 15 से छोटे जुफ्त तबई आदाद, ठीक है। इससे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, इस तरह से हम इसे कॉस में ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 से 20 के दरमियान एक कामिल मुरब्बा अदद, कामिल मुरब्बा अदद कौन सा है 1 से 20 के दरमियान। तो हम देख रहे हैं 4 है, 9 है और 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b = या जो है तो यहाँ पर भी हमें b लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x is a perfect square number between 1 to 20, ठीक है। तो इस तरह से हम जाहिर करते हैं इसे। इसी तरह से c = यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें सारे वॉवेल्स नज़र आ रहे हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं वो हमें यहाँ पर उसका सेट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी के हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ इल्लत है जो उसे हम यहाँ पर किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कलर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने कौस कज़ा का रंग जो है कलर्स इन द रेनबो उसे ज़ाहिर किया है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो सेट के बारे में इब्तदाई मालूमात दी है इसे आपने समझा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ आदात का जो सेट है, जैसे तबई आदात का, मुकम्मल आदात का, सही आदात का और नातिक आदात का, हकीकी आदात का जो सेट है उससे भी आपने अच्छे से समझा होगा। और सेट लिखने के जो 2 तरीके हैं, जैसे फ़हरिस्ती तरीका है और इजहार उसूल का तरीका है, तो इन 2 तरीक़ों के बारे में हमने ख़ास तौर पर बात की है। तो आज के सेशन में ये बुनियादी मालूमात बच्चों हमने आपको दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो 1.1 एक्सरसाइज है उसे हम यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने आप का
خیال رکھیے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اور یہ تمام جو کچھ معلومات ہم نے دی ہے اس کی آپ خوب ساری پریکٹس کریں۔ چلیے، السلام علیکم۔